Kwezi wananyamarai ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sirenga mrongonu leo ha nukta mbili bas nukta handra liwaso hanzele diana harma zoskao lezalekiana na aferi ya u president wa Cour d'appel ya Moroni ikao de idibazia ajlonal zinalajano harma hadisi ikao de ajiri harma mahakama rivamwa ile rielewe zoskao dezajiri mana karisi miongoni mwa watu ikao ramini aurtsoambilwa ramini ambaye condition ya tongesa zihabari zinzajiri dezivo zalekiana na hadisi ya iswala baisha na vavorstena razorongowe wami bin nafsi miongoni mwa watu ikao wami dungulani na hurongoa mbane ziswala za hwendra harma imikiri na zijama zizo kaza lazimu zifanyishihe mana ilazimu wasi wa Komori rija hafadhu na hivyo ilio mbatio ishtendwa mordesho shifanyilo na dhamana iyo miongoni mwanto kusikao zirtia harma hujidisa mba mananti nizajiri fa ima ilazimu urkubaliana amba ishtendwa mordesho kachakula zimsashafanyishiha hawasi yivorua na unastongo zini berta harjue zajiri nchini na imana hivyo zafanyishiha hali zo zadunga vavo zo haki namna zafanyishiha kazafanyishia si haki au zifanyisha si haki za salia zadunga na vavo imana nchini basi zi decisions zini za wasuli harma ijaraden raila war malfuvu lo vavo rito na anisizana de uade ikaodolo Komor rambiana za hadhari rambiana ne namna zinongoze vodio kamgwa vensi hazizo kwezi watukufu morde namna ikao musijua au muifikiria makatito kao harmanti kao vurenro maufujari mengi yalekiana na mahakama wala kara parokia amba va juji au va procureri au va kadha wa kadha ikao asunzusiwa plutôt au atolwa harma zidhamana zikauda kanazo mana hatobi ambizikao dezijiru harma mahakama yatu wakati mwingi timishi zanvan amba le procureur Mohamed Abdou ule rimira au cheville de la main ule mwidzi au zao ordre d'élargissement, c'est-à-dire des autorisations qui permettent aux délinquants sexuels ikao walawe prison waendre wambempesa ile wajue wa viole wana wa viole na ntwashe na ntwangina zangina mtu Mauride Abdul Halimu Hamadi woneve wazali wo mananga na Idarus wae mengoni mwa wedzikao wako signa ze ordre d'élargissement zo makataka substitut beleo avolona jara dangina avelo vice président wa tribunal ya Moroni mana wa mwidzi ala wa harma faminku aliona karibu na fami ya azali rijwa uka ujuji kauda aliona dossier yalekiana na scandale financier ya Komori citoyen économique unarongolo aliyaman unujuji kao a ka suspendewa hantongo za widzi zinirongo alwa shemanga extorsion de fonds a kamrengea umuhindi wa ritaji mpesa harmanzia za shuwidzi ikao akasuspendewa morde namna mwijwao encore une fois deni Abdul Wahab Nasimu wo juji ikao juge d'instruction akamoroni arenge 1000 euro ya mpesa zikao zikazilivwa harmadaula harmadan wa yako lazima ireglewa zimpesa zo arenge pesa zo azili shuwidzi akasuspendewa bele renini mambenovani nyangu hale affecto harmashisiwa shamwali morde namna rijwa harma shitwa shanzuani u procureur général non u président du cour d'appel alio Rafik Mohamedi aka suspende wa harma wantu ikao yidoyo yezia zalini dia kaya mususpende makati vaka ministre fami Said Ibrahim waka harma yezi akam suspende mana harma aferi zikao za shuwidzi za kujirarma mahakama ya nzuani harma revision za procès za ntrambo za kubuza za hivantu haki na ntongozi kamba zimali ziarma Cour d'appel na songo pia be kufanya revision wa hibuzu za harma widzi na mauchafi watu wakasuspendewa itongesa uka harma inti yatu mtu mordeka ya Rafiki nzuani malgré ya tobi ya mordezo i ministeri ile uyo ikaodia msuspende yo de ministeri yimruhusuo aendre anda representer daula ya Komori bimana i institution judiciaire harma iseni ya nzuani c'est-à-dire ministeri ya justice yaka suspende mtu sur la base ya enquête ya ma inspectori des affaires judiciaires
warongo ukarafiki na wangina wakalazima wasuspendiwa na ministry i ministère de uyo ya change ministry vusila wa wantu wa mdesigné de wa mtu ulaka asuspendiwa hatuma la tongo ya shinamna aende anda representer ministeri harima izevoti zaiseni bela bdamkinde voile mba wajua mba seni ntongo itso ho ntongo za shuwidzi donc wantu ikaomba atuhumulo harima ntongo za shuwidzi watujua wa representer dignement harima philosophie ka wode walionayo harima hadisi yo vavo manazini namwambia nizovanteni manazini nsanjo nvinge rije vorjo rielewe amba iswala ika wode atendrewa na imamu président wa cour d'appel jano ilazimu rjorielewe jaradantini harmanzie za shimahakama na vavo nisirepete wami miongoni mwa watu ikao nislani watu ikao do wafanya uziswalazo kazako lazim zafanyishia hautari jahafadhi be lazimu rielewe mana pia strongozi ndizirongo ovani zilazimu ivorizirongo wao rislani basi sifanyishie beza himu fanyishiha kaistongesa yakamba kakula ntongo lazima ifanyilwe namna antu wata hawifanyilwa mana kaiste sharia harma zinzia zoskaude lazima ifanyishihe lazimu rielewana ntongo nzima rielewana bane mwanadamu ikao kastehi zikonsigni zalekeana na yi covid harma jara da marva hanur faransa hunu vufanyilwe sharia shihensoka ilazimu mtu ikao ba afutu shartu harma stongo zovavo alazimu yo arema contravention maurde namne toka omba asikwana na polisi bakati ya mkandrahe wa ligari maurde namne toka asikwana ntongo ikao ibalizo makesifanyisha mana vuye jarada ya hukuma vuye deli vuye crime vuye na contravention zintongozo pia zo jarada zazo tisawa sawa mwanadamu ikao afanya faux usage de faux mauri de procureur Mohamed Abdou abulia wantu walomba ima délinquant sexuel 52 cas arenga mpesa a transformé ordre d'élargissement abuzu za motif ya kawati yanto awabulia shivani wala awa livre harma société wo mtu ikao izi hukuma zahe harma sharia lazima sikema sendele harma mahamitanu tahupa rama hakumi ya shiva na milioni za remboursement bezo kazatsongesa mtu wa tolwa mana kazatsongesa mtu wa tolwa devo ilio bana aselekiana na zitongo za yezi namna zikaode zenrao na wangina tobia zangina zikauza fanyishia wasokomo remojo kiamba va mtu ikao afanya swala iyo de yatsongesa uka astolo harma poste de responsabilité yo akanayo mana atendria swala baisho kia waswasali yarlani shtiro shauka mba wo dhamana afutu shartu zi amri bei lazima ufike sharia rujue bana vani mtu afutu shartu yi amri ya lekiana na zintongo za lekiana na covid zi sanctions za henjeni tahupara vasa vani relever sanction charule na zona bazijirishi duantu nzuani vantu warete wambilo mbalive 12500 ngazija vantu warete wambilo walive 25000 tono mnyawe toka fanya video angesamba koba ya mlongo aliduka lahe abaliwa avingwa walo henso shivani vahanu wanziriwa ilazimu sfamiza juste 25 euros 25000 plutôt balbevo wana shatima yangina ya jirtena nzuani vantu ikao wakawa arete wa nzuani miongoni mwa hukuma za wavolazo armana kawa respecte izi mesuri wavingwa wahedze wa darinuru de nyumba ya presidence ya nzuani walo huwa introvi pour éplucher la banane yako jomlisa azali harme futari yetumu yako fanyilo oho muone namna ya tobiambi na humiliations kao zisempose wa wanadamu hajara daskao kavasina ndonga sharia kao de tungwa uyangaliwa bimana ntongo zini tonteni yinde alama ngesa uhuka kavasi sharia komori wala kavasi normu ikao isirumilwa wa komori wonti pia na hikamtu afutu shartu ilazima considérer wamba wao ana halatu lazima live 25000 lazima uliviswa 25000 kakula mtu bika lazima rajara lezewa aba mtu lazima aulisi wantro vi nzuani mana azala sija maharbi ju ramase wa wantro pengeleni waambela manemfanya halatu vavo msijo huwa intro vi to mlisa wifutari ya wantro wajofunga weitumuyo mwezi unajale itumuyo stoparo rengwa ajalie na isuku itumuyo ike de amount ya wantro hai humiliation ka odo wafanye wantro wandra wa ulisi zentro vi vantu wangina wasilivizwa 12500 bevo walio abane ngazija wasiliviswa 25000 na nzuani vantu wangina waliviswa wajawambula balivis 25000 yo alamange sombana kavasi ntongo ilio mbana ihe na kanuni nzima yalekeana na ntongo yo vavo na shuti sharia wale yuti haki mena rsujo nevo de zalekeana na i hadisin
titahani ingia en contact na wantu ikao do wako swalizi swalazo na imamu wo tanijue mbechatonga au imamu wako ambia ntinta wakwenda wako swalizi jawo etc. Mengoni mwazi explication aspara na mtu anambia mbawaye aparo swali siku moja alfajiri na imamu wo de hadisini de ile na paro denoncer sukuvani na kana mwambia ni sukumbana vwa wanadamu wa Komori leo itongesa tsoma bo dhamana dandaifanya be vwa wanadamu wa Komori kawo wao wakurubifuni hangu wao venze dini hangu vutawo dala vwa moto lazima mezurizini wasija memba valo walo wantu wavinga mezuri za shuli mengu watahabuze mezuri za shimungu waliomba wantu wao wajambia amba iswala hiyo farudhu de wakaendeta wasinyu mo wajambia barkubali mbavutulwa mezuri zikawo sirbalida bima katuona zozajiri harma iswala ya mufti timwambia ni sikuvana bava mtu adiza mufti wo afdhali rana adhuhuri au mufti wo afdhali rana alasiri na swala maiti PRC jomba hiyo swala fardhul kifaya mtu mmoja kaoda swalia itosheleza wasraba kimjini kara swalia introngo hiyo kati yafanyishi ya vantu wajamemba dans ce cas là kakula hukuma itojwa ripari ya shiulimengu be usono mwa Mungu kartojwa raelewa mavulisho wantu raswalia maiti tania wanadamu be wasosali de rozi wa mariswali van kadha wafanye shtindo shoshikao wamitisi d'accord na wao fa imma yo de raisonnement ya wantu wa wikao do warongo entongo hiyo bimana nsana ngesembe sharia shemo ufanyilwa shilaji musistehiwa na evo yatsongesa mbavulo bubula wantu jimlime suku mana ari waswali mana warongo mamufti aswaliwa wao jimlime au wao nkuroni asima tijode havi hanu imamu juji wao imam procureur wako swaliza fa imma wantu wao ti ahaku ilazimu wavola hukuma be mufti wae ahaku avola wantu wande wanramswalie alors que ya ma autorité ya Komoro wambela ma mufti wafuna corona na wao wajandia wamete en danger toute une population harma hadisi yovavo wala kavarengwa mesuri zikao lezinza rengwa wa urenga zimezuri zini wamrenga zo magistrat unu zo zina sensi ngina na hiyo de mwanzele zao ni jao nao harma hadisi nivani ika ya jano iniajiri vani unarogolo jano idibazia ini kaikao lazima ike kadekol mana isangesa ukambane vwa wanadamu ikao harma maisha o harma umuru wa maisha o ivozi na leo ifazil panzalola vira vavo watubu jano aenreto bamkini harma zuzka oda akafanya kativaka yezia zali imaha zalako juruhu mana uo procureur ikao akame ngoni mwa wantu ikao wakofanya zozika oda zalako sahawafanye baisha ukia vantu wakorongoa ambafuka ntango za salia akohima nazo azuania za shidhuluma na kadha fa ima akosaidia ntango zikao yeziyo yakosaha na yakosaidia isuku hiyo yitendre hukaileo yini harmama hamengi ya viravavo imani yahe irenforceha aenretoba mana manadamu atoka wonsi wejwa hukosa ile aenretoba ajambi ya harma yakini yahe amba ijano ya vozi mkini huka tede ijano ni yalio ijaoleo na vana kabilivani dhulma na wangamivu nazo zikaode za kujirishwa siku hiyo aka complice na uzo harma yezi azali kana husubutu uzerera hasibabu ya Mungu na sababu ya lillahi kabla karavembelezia vantu vangina lazimu wantu wangina waelewe mbana kakula mwanadamu ana haki wayohendra ajambie mbana he tikati kosovozi talazimu nkose tena mtu ajalie ike mbana umwiso wa mwanadamu ukede umwiso mwema be usike mbana umwema ukade avant aja isi arma musomui bimana ujujunu inamna ikao au magistraunu inamna ikao de ajipanga harma zadhabiti zikao de nazpara na izi source zangu za shima kama wanambia zonjo normalizano zoleovan zanye sahuka ambane awajilia harmanzie ikao tsede ujujule ikao wakomjua handrani inomination ya mtu nuwaika disi wana mtu kairi wane azali ambira basi jonome ovano be unu fonctionnaire ikao wakati mwengi uviri vani akarma zikuluari kaka na vahanu fsoko vonti bakatura vuka tamenasizanye sawu kama mkinu huka atojwa tolota mihazini aja volo yi affectation ya poste ikaoda volo yi baja volo de poste ikaode yunku ya lazimu inde yi president wa chambre d'accusation ya mahakama ya Moroni bimaana azali har meshitso shahayelewa mbawaye voilo mbawaye kabadiliha ivoelewa mbawaye mrenrambi na aya tofa mrenrambi insha Allah biidhnillahil karimu badne ka wono basta hasoma hasono Mungu na mwezi nguna mduburi emota isomaha ajua pare na haraka
bekade namna nenda ovani basi na endre ne jahannam nende mlindre hazimbika udari ndozo wantu ulimenguni vani na justice alimenguni chomhukumu azala elewa mbane ujuji ule magistrat ule asawa na wae aharma maupeu ya kao au harma upotevu ikao wako ufanya usiku hiyo. Jano va nomewa le 4 avril. Le 7 arenge is responsabilités zahe harma mahakama. Harma takribani selon les informations lionazo va vira 2 semaines à effectuer misafara mili ya hondro tsungili ya ntongo mbili. Harma sharia simruhusu president wa ikuru wa chambre d'accusation. Ni sale za waliomba mahakama woka waele wa structuration namna ikao. Vahika mahakama ifanyishi hao. Wahenda juge d'instruction himaliza. I procès i vele wa harma i juridiction de jugement ya handra première instance. Ya hi jugewa uonomba udhulumulwa au uonomba haki yao idhulumulwa. Yo haki yao au hufanya appeli isijoenda harma cour d'appel wantu ikaodo harma cour d'appel de ngolo chambre d'accusation. Waodo waendrao waendre wanratwalie halfu mvulavili warongo ima zile wavolazo haki au zile tiaki wahuve haki harma i juridiction voie de recours yo ikaode yode ya vili ya himalizia vavo na ikawa wonomba udhulumula toujours wenda harma cour de cassation yode umwisoni makatu wenda wondro pare ya madhalimu yangina yaliovandreo de Nurdinabodo na wode madam Harmia na wangina na Sheikh Salimu ye madhalimu yangina tena alio harma nyumba ju yoho nyumba shida iliovandreo fa ima yode namna structure yakens vavo hazizo. Il est raili mbajano aja rengei responsabilité selon les informations ka de nouveau lozo. Afanya msafara wa handra aende mahakama mane sharia shisimruhusu ambane nahika wa president wa chambre d'accusation wa president wa cour d'appel una droit chaque trimestre ufanye visite harma zi prison au harma zi chambre za instruction. Wende undwa jouer mbana hali wantu walimu avele ya woho zi conditions zao jajeje uvire na harma zi mahakama zi instruction utungilie ujue mbana manantini dossier za sali ya kasi avance au manantini ya fulani ya midwa kokiaji na ya fulani ni ya kadha na kadha na kadha yode hazi ya lazimi fangishie bimana jano afanye nchongwa ko lazimu aifanye yode zi raisons tonge sawaye aparuhana harma ya hadisi invani wantu wa profite situation invani ilazimu yarumiliwaye manantini makata endra harma ya mahakama aenda prison andra wono arongoza wantu ikaudo walioho waono dhamana wa mahakama jaula awajilia arongoza hal salam awambia ambaneka kula mtu alio harma mahakama alio vani ikao afungwa vani ina takribani avolos fungoza hama première instance be afanya apeli ikao tahupara tijini na mezimingavi kaparo jibulwa harma hadisi invani na jangi helizina lahe vavo beizi dosiezo sijo para suala jawabulalo isukuitu mwito komovani mana itolazimu wantu wao wa parohana solution mana zoti yaki zo détention zilio mana zo détention arbitraire. C'est le terme que airumia izo des termes kao waswasali ya maopposant wa yezini waswasali ya ridaili ya hakil adamia rochemeleza pia van ba wanyao wa détention arbitraire komori na madame Situ Arwazi kasizikia na waide presidenti wa Commission nationale des droits de l'homme au Comores. Les Wotwani, unu magistrat, daindanda se dénoncer Arongoa. Il isti yo efanyulwa. Vous parwana jan bimbili. Vas jan bizawa wekao wa hukumulwa. Be wafanya apeli nyangui za mazad dakainusa. Nyangui siku ya dakainusa wangia shivan vavo ka vasi mtu atia shughuli apeli zao nazi ivo wafanya apeli non seulement fanya apeli be wafanya na demandi inirongolo demandi ya liberté provisoire tamoja non seulement kawairu warasarma ya apeli beta i demande de liberté provisoire zao kaza tsungiliwa nazo tihaki vavo jano arongoa mbazi dosiezini istolazimus pare solution na majuji kaodo walio na izi cabinet walio na zati zinvani ilazimu wangalie zitongozini paro na solution itonge sahuka dossier 14 dossiers les a relevé na jano harma ilistio zarongolwa ambane zilazimu jos pare dalao harma itumu ya ikoma van yo 1 ya viliza lekiana na idi ya lekiana na idi harma institution ya jano c'est Jano qui a incité le juge Arongolo Junaidi ikaoda kana dossier yo amwambia amba ikaya idi ilazimu idi ule ala vale mana ule harma détention arbitraire contraire à la loi pour une raison très simple
Iyo solo ya informatori kao de anvas information anambia bavoya harma mahakama voya shunshonglo mane autorité de la chose jugée. C'est-à-dire makati tokao amba utuhumulwa amba uhibi nyombe wawe na Abdu na Bakari na Fatima na Salama idawa ya nyombe isijo jugewa wahika tengweni na kusi tengweni mwemehe kama ilazimu iprocedurile ilaguika yaho ufungwa na zifungo za zilizoro mana condamné par contumace mana kusi be en la hakika ilazimu idosiele yuhujuje isukuile uvola za zifungo harma idosiele levale ori kaya idi arengwa na wale baruani na wanginana zidini zilevale idosie ya idi ka parovumbulo harma procedurile wala kairi wa harma antro contre jugewa na idosie de isa jugewa dossier jugewa harma autorité de la chose juge voya kadrembili mahakama ya ifanyishiha kavasi droit ya huregi harma ya mahakama ile ila ntongo mbili. C'est ce qu'on appelle la procédure, il y a voie, il y a recours. Si voie za recours de naika fangilo appeli au de naika voende mtu harma afanya pourvoi en cassation de itsongesa wantu warege mahakama ile wajawa itsungilia bekaftojo wala wajuji ajahima sukutu vo virama 40 au mezi mingavi bajivoto maana mrenge idiaje hivyo njonangalia heturu harma dossier level beka kambilo ntongo zoka sifanyishia na harma mahakama hiyo de rongolo bana l'autorité de la chose jugée quand toujours voilà mtu ajarege arme hadisi levavo donc il détention ya idi il cas détention arbitraire et que ou procureur unarongolo ou dhamana unu magistrat unarongolo jano a hadisi na Junaidi am convaincu Junaidi mais lazimu idi atolwa yodi atsongesa idi abuliwa harme dossier levale zinchongozini kazaji via mavalimu wali ovanrewo ho ministeri na serikali ya ujuo nyangwara mahadisi yo wavo na evo avandralia ba harmas dossiers kaode zo fanchovani wantu ikaudu wa dhulumu lo harma zile razinvani wali harma detention arbitraire wa tojola wa mengonu mao voi dossier ya salehi vana wangina na wangina isirikali ikaoka wa parojivu wana liberation ya salehi maana siku ile azalaka mwenze akatizi tongozo za jiri nazini waja wamfanyiazo nazini alors que kavas instruction tsoko insarma dossier yo wantu wao inatishimezi mingafuka paro na juji wantu wao tishina mezi mingafuka paro na kadha be wabalili watu vavo harma wanziriwa mana vantu ikaodo wa decide wozo skaudo wata wafanye vavo itongesa uka amba wantu wao zintongozo de zatongesa uka bane jano non seulement a convaincu wantu majuju wangina mordia idio be vuhea nava ya majuju wangina wandresa uhielewa na watu makonseiller wali harma ku chambre d'accusation na wangina waelewa mbana vava nouveau isuflewa harma tribunal invani mana vamana damu ikao aparoka mrendra na iskuyo mana wae akorendra nai mana ka complice na watu wakato yezi azali periodio harma mafuvu ya tongoza salia be safarini vo aregia na alo na jaradanku kasi harma disposition ile aka vavo ilazimu watu waelewe bana na ikata chefu ujuo asto consignaro ngamba de toute façon ka kulantonge lazimu jugewa ilazimu jugewa selon le droit be ka vas consigner shisia sa ilazimu ingie marengoni hunu vavo ndo jambe ba vantongo zobuza hunu nede ntongo ito haukomori kavusto havabuza ntongo yalikana na mahakama kati dhuluma na uhusuda na kadha kati mwambiani ambaye mahakama amoroni na mahakama za komori akola zimutoa rengezi nyumba zile wajirishezo makomersa wa uzenguo na mafilperi au ntongo zangina na zangina bekavasi haki tsoko yonti irongolo harma zinyumba zovavo iyo mengono mazintongo zikao zitonge sauka aba non seulement wa maizi bakawasi na contrôle sur jano de wa maizi uka banene ivaini jano aisuflewo isiriske ya emporter wantu wangina vula wana nusu za wantu wangina wajambe ba tongozile de halo narke wengi narke waili narke warar mana kakala nongo venza mwandro iyo de mana atongesa mbajambe bane ilazimu parona solution wamtowe jano haraka harmai hadisi yovavo et que yatongesa ije para mes problèmes ye swala mana linjaula lijambi ambane ai narimpara harmai hadisi nvani rfanye hukuma baisha ukia hukuma yokayalie hanai droit yentonga lazima fanyishwayo be wajambe be lazimu wairumie de harma hadisi yovavo ne wajele de makungufu yangine kao warendrembi zikao ya lazimu place zao zikeli place za maprisonnier be wao wajele dewa wasandre sa mahakama mana wao wezi proshi madhalimu na yezini na namna stongozi nzifanyisha yao hiyo de mana yatongesa jano hadisi zinzafanyisha vani intongo ya raru yatongesa jano alazimu atola na hiyo de inku makatu antonome iva yini endrao amba mnyaonu aja vani na wae aja aminu Mungu aminu na haki ajambe makasila tena dhulumazo azili azifanya kiasi zitosho na wae aenretoba
wajame makalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna mana wao wakaharma disposition ya ukamba dossier ya sambi ilazimu ingienziani karibu tu hulevani ne harma karibu tu hulevani ika clairement ambane ya kujoindre en première instance Junaidi na wasali ya kondofanya msetro wa mkondane sambi wakati wo sûrement avocat ya sambi watofanya appeli waendre wanrahele le jaula lilio harma yi chambre d'accusation lilio mbali haraya lihanara haramishiza hufanya zidhuluma zikaudi za kufanyisha krahanra zikao za kumuhusu na wae bea jambie safarini ilazimu na wae harma chambre d'accusation yo non seulement il est président wae da constitue chambre puisque chambre zilio vanrewo va chambre mbili za civili vana chambre moja correctionnelle wae da tahuo wantu ikauda wa vile harma chambre zovone composition kauda fanyo arudi na wae atojua a présider zimaha kama zija ovavo na wae il semblerait selon les informations ikaude raspara na u ma zisources zatu amba wae binafsi akujandia huka ake harma tengwe linrojujeo I apeli tokaude tomulekiana na sambi iyo mengolo mazintrongo zarongo amba mnyawo ule tili mtu lazimu aje ajomjuji sambi harma cour d'appel mana vavo ça veut dire dossier son koma vavo mana kakula mwanadamu ikao wejo haki kakula mwanadamu ikao asiju wazozilio harma dossier yo kakula mwanadamu ikao asomo document ikao yangu na ujuji dhalimu arongolo aliamani nazi articles ikao da zivise asielo makavasi ntongo tsoko yonti harma dossier yale kiana na sambi zizo des raisons voilà les cheme wanzani watukufu zo des raisons kao des atonge sahuka jano atolwa harma iplasi kao de alio hata sababu rebellion ya intellectueli na insoumission ya hukamba aharaya bakasiji sumete harima marendra nai kao do wakamrenga vozi waka akade shimshao wako rendra zimbi za periodi yovavo ajambe mbawai aendre toba usoni mwa Mungu arudi aendre toba usoni mwa wakomori isafarini haki na ahemojo juge de yamini ile ikaodo wa ilavao amba waslava huka amba kawato dhulumu warudi walave huka amba watu jikomporte comme des magistrats dignes et loyali usoni mwa wakomori na idaula iyo de yatonge sauka jano ilazimu atolava na vaontan précisément ndongo mzima vani tazi hukuma zosifanyishiao yani mafiti pia nyanguo wa hulisizoa introvi tawao aliviso 12500 tawao aliviso 25000 tawao watolo harmas poste de responsabilité zikaodu walio nazo watolo mana wafutu sharti imma kakati ya maski imma wasalia mana waswaliza au waswali imma wasalia mana waparoha na tum barazana hawalorengo waloanziriwa mana harma sharia makatika wo vous constatez wa acte ya violation tsoko yonti yoyo constaté wa sur la base d'un procès verbal si samini selon les informations na paranazo na wantu ikawo wakoka wa iswali na ushehi jaulawo amba kavasi mtu awajawajilia mkiriju awapara polisi yawambia maneri fanya constatation ya ukambavani muviole i acte kadha na kadha na kadha na kadha donc sur la base yetongo invani ni simbani i procès verbalini ni mwambie bana mufanya arma acte kadha na nyumto irwa ndo malivez mahakama zai de rstera jimenya kati arma mkabala wavo mana kavasi sharia komor wala kavasi wantu ikawa surumi sharia de unum setro de wendrao donc bimana wantu la kolazimu wantu waelewe harma ya hadisi invani vusila mtu aelewa tasuku moja mbava juji au va magistrat ashushwa mana akaswali kavasi magistrat ashushwa mana akaswali ze enjeu za plus za uju rana ya enjeu ya iswala mana inamnana mambianio waswasalia risilani na ushemeleza na hambiantu mamusoparo enda armazi swala za jama hawe vite msenama angamidiana harangili na mawade be karisi arma wantu waminio ambane i condition ya huka ya kutongesa awisha tongesa isababu ya kujalia mtu na atolwa harma mahakama ini harma posti yakanayo devo ilio baranda swaliza au kadha riwono timwambia ni vavu bana huswalia heyo yo tinziro harma jarada za mahakama mana wa viole acti mordeyo yo contravention zompesa le olivao rahana procureur Mohamed Abdou ahiba mpesa afanya a établir ordre d'élargissement zanchambo faux usage de faux abulia ma délinquance sexuelle afanya acte ya wizi na corruption ikawa kwa lazima afungwa mahamitanu takumi waena Abdulalimu Hamadi ikawa kwa lazima warenge sterozo zote nziro rane suku belo ahima harma hawa ikawo yishilizi ya moroni wantu kasijwa mbavale i njine tojiro siku ya vili harma problem zaka naziko ashemele jambane
va tiji combien de pourcents za wanazoni wanzuani avenir vana combien de pourcents za wanazoni wa vana vamtona ntsartatia maski vana combien de pourcents za wanazoni wa wanzuani wali Abdul Hamidi vana statistique ethnique yao statistique insulaire za wana wanzuani maori c'était comme si akodone consigne ya mavoyu ya kiki na mavoyu ya Fakiri Mradabi wajambe manekavu busu kafavani vahanwa lazimu wanra wanranga midze wana wanzuani des likole za gymnasie ne likole ya Abdul Hamidi ne likole Munyibaraka ne likole van kadha avec les statistiques za kolazimu vana da mafikiro hiyo timbi rana swala za watu wanakosifanya tisirongo mba hivyo swali hiyo kweli maana mtilani hadisi hiyo kako lazima yafanyishiha be hiyo tile vanu yako lazimu ntrongo morde hiyo ifanyishihe imana kako lazima yafanyishiha yako lazimu yanyesehuka ambane wantuwani warongo wazimbizini wafanya nazini nazi actizini wakawa diro hukumula rana ini shin sharia shako lazimu fanya contravention betilani kako lazima yafanyishe namna hiyo be hiyo tile rezo ya kumtoa umtunu kakula mtu fikra lahe na likebeshili ya shtona he aelewe ambane hiyo de namna zinogozi kaudi za vira i maskitia nvankia wamka nazo bavoni usifikiri mbavale vwa donc hazizo kwezi watukufu zalekiana na zadunga harmwe hadisi invan de mkabala wa maradi kaudi ya Komor watukufu kwezi karsen ramuli harmwe probleme ya maradi bertahara ambiana ambane ilazimu wantumlo Komori mfanye extrêmement attention parce que wadeunu aussi évoluer namna voko harma baina ya ile 29 na ile 30 19 cas c'est-à-dire rilawa de 87 cas riwasuli harma 106 cas harma skumojatu harma zinsiza wanyawe na harma imiji yanyawe jiranatu maore na vangina wasrokia vaka mbili au vaka kadha mono inamna zevolio Komori yini wamtideni rongo tu be wao taya madhamana wao wayangi armas communique zao waambia wao antumba na ipuse ya likurubula zi contagion la dunra ilazimu wa Komori rifanye jitihadi redouble effort wantu tezi maski waose mihono daima wajihafadhi na zangina zikaode muzi jozonti pia ili rejouer tawe wadeunu rijihafadhi kamgwa venza utukufonyi leo ini harmal swala gaziza va wantu 68 ka harmal swala nzuani va wantu 20 na wararu harma shiswa shamali kini wale 15 itotali ya wao defanyao 106 na ika tavirwa hazizo kwezi watukufu leo ini vuru wasuli ya Komori nazo desle la kareshe meleza skuili nyakuma ndono ule aba ala hala thumma ala hala nam demander vula wajeni wajor saidi van be irto tumpwana alkafalin leo risi shukuri na uhimidia haivo ikao va delegation ikao mission médicale ya shihindi iwasuli arme ardhi ya Komor yavinga wantu 14 waili matabibu na materiel za wajor saidia na wantu waili ikao officier de liaison ya wafadhi wantu wao na contact militaire na stoko etc waja Komori waje wajor saidie na wao watobaki suku 18 harma inti yatu simwambia nvo zimba na OMS wana deja wantu ikao wasuli Komor na apare ikao do warva oyo arudi wana wangina ikao wasija Komori waje wajor saidie harma za habar zinvan zon ala mazange saombana kale ovo ulimengu usija risishukuria na uhimidia na hambia wantu ikao de wado na zidhamana ambane gouverner c'est d'abord anticiper wao wantu ikao iedie ome survivozi ile namwambia levani ordinateur na zintongo na skadha ile 45 millions pesa za shihatu msafara mmoja wa azali au fanya one jamaa ile nalija vile wemo pashia lo fanya 50 millions bimaana misafara mili ya ziwa ya venzo shindra inunua za materializo nyangui PCR nazo wasaidiwa riveli arma masuwa maili ya salia ili sija kamba ilazimu ikemba shisiwa shmoja lisha lazimu shikena i aparei na ontondra hirenga oho wa hija etc. Besho tishithomana wala yotide namna ya malezi ya insi ya lazimi ifanyishihe be hivyo iliomba wantuwanu wa ile wamboka na malezi yanti be wao malezi yao do wahutia mimbana hao wafanye zo soka do hata wafanye
basi na watie mimbani be mwiso nao watotia na maradhi na zishutuma na zitongo pia arma zimimba zao wale ziriba wale na maupeu wale na zabaki wale na zadunga etc mana sukume ngono masuku zinguvu za mwili za mnyawe mtu ala mali ya dhuluma na mtu ala mali ya yatima na mtu ala mali ya maskini na mtu adhulumu mwiso na hahe imimbahe yojua suku mengono masuku mbaika ili dhuluma na isuku yo atojidisa suala waiwae ambane za jurisdiction ni bewae atojaleza waiwae ambade zina tumaoleovani ali sauna za ahali desjaliao ruasuli arma jarada morde yo bavo watukufu kwezi hakumaliza umwiso de mkabala wa repression ikao ifanyishia warma shitwa shanzuani na vavo wami binafsi ni sushukuri ya wantu ikao amba wakavani wahara ya mantuan kasu warenda stimbi wajibu inamna kushira wajibu wajambi ambane wanyawani wahikabili namna ni wasikabiliana maana timwambia ni mana sukume ngono masuku ilazimu iluhaya wafujarwani ilazimu imijia tunzuani na mabavu ya tunzuani wasome iluhaini waitwali waijue ile wajue muhadisi iluhaini rihadisi shirika ketojwa yakiri mafsi mantu tu wafanye msafara wa shuka bimbinu wambia wantu mamahilawa mwenze vavoramo na barazani vavoremo regeraim para nvavo itoka ama wangie kavani watere wantu wabubu wantu au wafanyezo zoti yaki wala yoti yaki wala tinamna za ziziri na vavo nisiregi anambie kati shemele za sukuvani wallahi lazim ni sorongo za uvandu wa mtamihuli ni rongoze na mabavu ya mwali ikao levanu Fazwili komanda Fazwili na komanda Janfari na unu komanda wa ilibehewa la undarongo la Adamu wantu mabeyahe mtamihuli wa mjuhali zina la Abdalla Maele niambie sifamiza watu wao na uliaro lo dodua na wangina na masoro dangozo wangina waenda nzuani niambie sifamiza watu wao amba alahala thumma alahala wananyo ikisiranika odo waya ndrisa nzuani isikeme somba muisankondo de muyi kamuyelewa amba wananyo watojua wanda wafujari wanzuani wafanya maupeuya lazima nzuani maana azala waveleha na tovenza ni mwambie kalima zima ni mwambie bahandrani isikemba muisankondo de muyi zavilini mwambie ba azaline kaye lewa mbe lazima wananyu wendo ndajuruhu wanzuani na anzona tokenzo wa vahare mihono te suku kiameto himao bavo mlala msuora maana sukume ngono masuku mutsoelewa ambane ulare maweju wa uhima ajambia maha kakavasi maha kama eto ndaili yao kakavasi daula eto na hafadhiyo ilazimu niji hafadhi mwenyewe na suku yo isikemba muisankondo de muyi na vavo nsi manandrongo uzini ntini nisiregia na humrapeliani wanzuani kaparo haraya mwana mgazija au mwana mwali afanya hazi nzuani azali wae afanya hazi nzuani harma FCD yapate General Salimu afanya hazi nzuani periodio ka lieutenant tish capitaine Colonel Abubakari afanya hazi nzuani na wangina wananya wangazijeka wa kufanya hazi nzuani harma daula ya Shkomori ya mastaha ya hustehi wa Komori maana wakailomba wana wa Komori wa velo harma bavu la Shkomori waende wandatie hifadhi ya Komori wadailie bele woini tende bafserengwa wana wangazija waambilo amba mana mwenda unzuani ilazimu mavunza nge uongoni kakula mratongia uongoni awatongia usangani awatongia futoko vonti ilazima avunzangi wasto jiparoka suku mwanadamu ahila avavo muyeleo mbava wanzuana watoruwa uzi wallahi laadhimu bel kafa litojiri suku na isuku yo wanawanyu wawarenda uzimbizini rimrongo dzanu ovani kamusikia mawambia isuku yo fsihime mrashemeleza mba umwanaha afanyilwa kadha nzuani maana isuku yo itokamba vao muisankondo de muyine ka lazima ya modeli yo halo mtu kafundra umwanahe mtu kaambia umwanahe mba amondo dhulumu vahanu kasi ele wamba sharia shashujeshi shambia watu mbe lazimu wastehi sharia wahafadhi na peplu beka wambilo wahafadhi ezi wadhulumu na damu iyo de article premier ya ilua ikawe voto na Assemblée Nationale ya leke na lijeshi la taifa la Komoro na nahikaza ali asiele wamba wanyu wana do lazima waende rafunza ge wanzwani ile siku wanzo nato maruha wasijibu wajibu do wanyu wana na mwambia zalamvele lukumani nzwani maana mwanahe werongola mba we mfujari na mvele henzwani andrasike jeshi nzwani ho afanyise zo Abdalla Maele asifanyisa ho Adamu nazo Fazwili
nazo komanda Jafari na wangina na dedua wasifanya unzuani ile rayo jawabu la himoja ishundrisha hemoli wa ambari na azalidi walie besi kemba de famille za fulani kadha na fulani kadha na fulani kadha maana vavo omuwe mwana hatoelewa amba enrenzuani akondro dailia imali yabahi imbaki yene ibaha baki arma yezi tamahati jimingavi be yo de imana nta anambia famille hizo na kama yelewa amba swaifu lazimu ake affaires étrangères na kama swaifu ake la douane na fulani kadha wake vahanuzu pesa zika obe mrenge de wana be gaorovu wala wangazi jana mwalimu wa vele enzuani mba waendre wanra wahelele yana na enzuani itahoidai hakio ya bada mesoware endre nambi ilera majawabu yato la wawelera yo ilazimu kakula mwanadamu ajue amba kavasi mzuani atoruwa uzi a intimidewa manafu kabili tournante ya 2021 wallahi l'adhimu watoko ulimengu natoka na uo katoka atotolowazo hadisi suku yimpandra itoremao beka vasi mzuani ajele zao azali au mwenza shongati jideni na deni agade suku moja harma takriban harma hadisi ya 2021 ya lazimu 26 Mei ya huendra mzuani ilazimu ikomori rumana mana mzuani vawaji disa umbanyu murongo wao msurongo wao mkamrongo wao kafusim raporon kia turongo wao amba tonkadha befu kata voti tijambia marsenda nrazuani liye manara kwelo ambafuka haki ya kulazimu iwaniliwa isukuyo beruono inamna mahakama yajibu ambati haki riwono inamna wa wafa Faisal na Mutu na Nasor na Gazon na wangina wa ula wakavabula mahakama riwono inamna ikao Sulari na wangina wa pulo amanyo wa noso alkojo inamna mahakama yajibu riwono inamna ikao maprocureur na madhamana yangina wasihiba pesa na huto wantu maprisonnier waliomba ma delinquents sexuels walao mwenze hasababu mahakama na pesa vavo ya ipara jarada morde yo rongola mbane rina batu wano rongola mba papa lia rongola tsaki rongola mba ipara vavo yo papa lia na ilera yo vavo wanzono tushafanya papa lia morde namna wangazija wafanya papa lia wadai haki yao harma tournante ya gazija 2016 morde namna wa mwali wadai tournante yao harma makati kaoka kota hasambi na wangina warenge haki yao isafarini wanzoano watu dai haki yao na ito jiri na ito hiriki na amiti mwambia mana misafara ya huenda rambie communauté internationale na asiru wa rongo zenavani karsenda rawambia rambia marsimli nrani mjomur daily arsenda rawambia mana mumpirise par le silence et par l'indifférence ilifi izinkeme na Allah na zihaki za shinzuani vavo isafarini mwelewa amba wanzuani ndo anroda yo haki yao baisha ukia saswera au prix ya husape effort za makumi na mitano za haki za hairi zikaoka rwana na zoriz para bevo communauté internationale wajali ambe lazimu wateze dans l'indifférence ilazimu wasider dai haki yatu na azali na kakula mpamba azali aikamzuani aikamgazja aikamwali kakula mtu aloharmal javi la firauna latindwa na azali atoelewa ambane mzuani kavenzen kondrobi ya hija wekaita wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum wa jazakumullahu khairan.